Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis video tembak jatuh drone canggih Hermes 450 milik Israel di Lebanon. Pesawat Hermes 450 bernilai 30 juta US dollar atau setara 514 miliar rupiah. Drone canggih milik Israel, Hermes 450, ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Usai terkena tembakan, drone jatuh dan terbakar di langit Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 berfungsi sebagai platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian untuk pertahanan Israel. Pesawat Hermes 450 ini bernilai 30 juta US dollar, setara 514 miliar rupiah. Puluhan ribu lebah dilaporkan menyerbu sejumlah wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Otoritas setempat pun mengeluarkan peringatan kepada warga agar waspada. Kawanan lebah dalam jumlah besar dilaporkan menyebar di sejumlah area permukiman. Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan warga. Otoritas setempat meminta warga dan pemilik toko menutup pintu serta jendela. Belum diketahui pasti penyebab kemunculan lebah dalam jumlah besar ini. Ya, pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara mematikan di Taibeh, Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Serangan udara Israel yang bertubi-tubi membuat suasana kian mencekam. Sirine peringatan Lebanon berbunyi kencang usai serangan udara Israel hantam Lebanon. Asap membumbung tinggi dari lokasi ledakan yang menjadi target pasukan Zionis Israel. Akibat serangan udara tersebut membuat sejumlah warga panik saat ledakan hancurkan sebuah gedung. Serangan brutal Israel di Lebanon berlanjut dan menewaskan 2 warga sipil. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil dan sepeda motor di Jalan Raya Jiyeh, Lebanon. Ya Allah, فان استهدفين فان. Ya Allah, فان استهدفين فان. Militer Israel terus menggencarkan serangan mematikan di Lebanon seiring dengan berlanjutnya invasi darat. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil di Jalan Jiyeh menuju Sidon sekitar 20 km selatan Beirut, menyebabkan mobil tersebut terbakar habis, menewaskan pengemudi mobil yang menjadi sasaran dan seorang pengendara sepeda motor yang sedang lewat di belakangnya saat serangan terjadi. Insiden ini terjadi sehari setelah pemerintah Lebanon dan Israel bertemu di Washington DC, Amerika Serikat, membicarakan upaya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Selain menggempur 2 kendaraan di Beirut, militer Israel juga mengumumkan telah menyerang 200 target milik kelompok Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, telah memerintahkan agar seluruh area Lebanon Selatan hingga garis Sungai Litani dijadikan zona pemusnahan kelompok Hizbullah. Pemirsa, serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian gencar. Israel beralasan menyerang pemuda Hizbullah, namun dampaknya terasa hingga ke rumah sakit Temnin. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian masif. Rumah sakit Temnin hancur berantakan usai terkena serangan udara Israel. Sejumlah kendaraan di sekitar rumah sakit juga terlihat hancur. Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah.
namun dampaknya terasa hingga rumah sakit Tebnin. Alat-alat medis di dalam rumah sakit yang diketahui milik pemerintah Lebanon ini hancur akibat serangan Israel. Sebelumnya, tentara Israel merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone di Lebanon Selatan. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak inisiatif perdamaian dan mengumumkan rencana untuk menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. Netanyahu klaim bahwa Israel berada di ambang penguasaan Bin Jbel, salah satu kota terbesar di Lebanon Selatan. והצפון שממשיכים לעמוד איתן. במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבין ג'בייל. בין ג'בייל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קוראי עכביש. אנחנו עומדים להכריע את בין ג'בייל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את... Sementara itu Israel mengakui kekurangan pasukan, bahkan Israel bisa runtuh bila tak ada tambahan tentara. אנחנו פירטנו מספר פעמים לאורך הדרך, בצה"ל חסרים כל העת בין 12 ל-15 אלף חיילים, מתוכם בין 7,000 ל-8,000 לוחמים. חסרים בצה"ל, זה המצב. במידה ולא יוסדר החוק להארכת השירות, אנחנו בינואר הקרוב, ינואר 27, נרד ל-30 חודשי שירות. המשמעות היא עוד פחות אלפי לוחמים בצה"ל, מעבר למחסור שדיברתי עליו קודם, והמשמעות היא פחות פלוגה בגדוד. על זה המשמעות של אלפי לוחמים. אנחנו צריכים עוד לוחמים, צריכים עוד חיילים בצה"ל. זה החלק הראשון, צריך לחוקק את העניין הזה, את הארכת השירות. בנוסף לזה צריך להסדיר את חוק המילואים, שהוא לא רלוונטי, הוא נועד לעידן הקודם, בעידן הזה צריך לסדר אותו כדי שייתן מענה ראוי ללוחמים, לאנשי המילואים וגם לצה"ל כולו ולמשימות שלו בשעה שמנעד המשימות Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Melalui media sosial pribadinya, Truth Social, Trump baru saja menggelar perbincangan dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Trump menyebut Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata selama 10 hari. Gencatan senjata ini dimulai pada pukul 5 sore waktu Washington DC, Amerika Serikat.